May buntag na tong may gabi. May gabi no to. Doon sa nindo to atong title, doon sa to atong titulo. Never ending surprises, no? Nindo pagpaka na tong dihang Ginoo mga igsoon ni Kristo. No, bitaw niya duha to ka hugna sumapag ingon ni Brad Marwil. No, duha ka hugna ang pagduduha og Dios nung konfirmasyon. No? Diya sa bersikulo 2 ngadto sa 6 niya sa bersikulo 7 ngadto sa 11 ang pagpatuod sa kabantog ni Jesus mo gingon gi Brad Marwil kanina gyud, no? Gipamatud-an gyud ni Jesus iyang gidayeg si Juan magbubunyag unsa siya kabantog. Nya diha na mao na siya ay gisaad diha sa lumang tugon diha sa Malakias 3:1. Mga igsoon ni Kristo, no? Nya mao na nagdeklarar pod nga ang gingarian sa Dios, no, gisulti diha nga labaw pa ni Juan ang gamay sa gingarian sa Dios labaw pa kay Juan, no? Nya mao na diha. Nya mga igsoon ni Kristo, unsa may imbitasyon na to sa tuwang kaugalingon ini? Sa kuha lang mga igsoon ni Kristo, ang imbitasyon labi na gyud sa tuwang atuang pamalandong. Unsa may atong pamalandong karon? What experience do I have of God's never-ending surprises? How did this deepen my faith? No, nindot kayo mga igsoon ni Kristo. No, kung unsa may atong mga kasinatian nga mga surprise, no, sa atong Ginoo sumani Brad Marwil kanang pagmata, no, sana na og unsa may nakapalaw man na nga mamata ka, nakapalaw sa imong pagtuo nga mata ka buhi pa ka, nakapalaw ba na to? Tingalig kuan-kuan lang ta still gyapon, nigmatab mao na kung kinabuhi sa una. Dagoy panahon sa kabuwan nga wa ko'y tuog kay white di na lang ganahan matog kay bisyo, no? Mao na bitaw mga kinabuhi na ko sa una di na ko ganahan matog kay bisyo na lang. Yaman na unsa man na ang atong invitation gyud ni. Ang atong mga pagduduha, kung natay mga pagduduha, atong dalhon ngadto kang sa tuang Ginoong Hesus, no? Bring our doubts to Jesus, no? Sama kang uwan, no? Kung kita na sa kalisdanan o pagduduha, angay natong dadon ang atong mga pangutana o kasagmuyo ngadto kang Hesus pinagi sa pagampo o pagtuon sa pulong kani mao ni atoa. No, kani atoang pagtuon sa pulong na ano, kung kinabuhi sa tawhanon nga aduna tay pagduduha nga wala naging pagbag-o, wala naging pagkausaban ni atong nasod, no, nagduha-duha gyapon tas kausaban ba, no? Mao ni ano bang ang atuang pagtuon kaning atuang pakpakan atong Ginoo diri nga naa tas kada Huwebes, no, kay kani atuang pagtuon sa pulong sino kaning atong leksyon divina mao ni nga aduna gyud mga never-ending surprises nga mahitabo ani mga igsoon ni Kristo. No, pagpaka na itong mga Ginoo diri, no, naa gyud ni ang ato ang mga wata magdahom. Unsa no? Yang mao na mga igsoon ni Kristo. No, ang example ni mga igsoon ni Kristo nga ako alang mapadaya maning kani bitawng dalhon nato ang pagduduha nato ngadto sa atong Ginoong Kristo. Usa na nato ni si ang bantugan sa dani kini si Thomas, gitawag man ni siya the doubter, no? Gitawag yun ni si Thomas yun the doubter, mga igsoon ni Kristo. Usa na siya, no? Ngay ato sang kanon kining nagkahulugan nga imbis magtago ta o maulaw nga sa atong mga pagduduha kinahanglan gyud nato kini, no, ibutang sa matinud-anong atubangan diha ni Kristo pinagi sa pagampo o pagpangita sa mga tubag pinagi sa iyang mga pulong o personal nga relasyon uban jud kaniya, no? Mao na diha kani ato ang dili ni yanog yun ato ang pagtuon, no, kada Huwebes nga naa ta diri, no, kani sama usan ni sa pagampo gyud kani atong pagtuon sa pulong dino.
kani atong leksyon divina gihimo. Di niya no. Sa mata sa uban, pipila ra man ta naa diri, makaingon sila sus, dugay-dugay lanas kong oras, daghan pa kong bulaton, no? Kita diri, maabtan pa nga ita diri, halos tungas gabi, no? Sa tuang pagtuon, no? Mao na atuang gihimo diri. Yang mga example gyud ani mao ni si ang atuang apostol nga si Thomas, no, nga gitawag og doubting Thomas, no? Usa ka lahom nga panigingnan ini bersikulo gyud diha sa Biblia, no, nga istorya ni Apostol Thomas nga sagad gitawag gyud ni siya og nagduduha nga kuan niya. Unsa man nga sitwasyon mga kahimtang ani, no? Mga human pagkabanhaw ni Jesus napakita siya mga katong kahimtang niyon, no, human sa pagkabanhaw ni Jesus napakita siya sa iyang mga tinunan. Apan si Thomas, nahitabo ni nga si Thomas atong hitabo wala dito. No, wala dito. Sa dihang gisultihan siya sa iyang ubang mga tinunan, nakita na mo ang Ginoo. Unsay tubag ni Thomas? Unsay tubag ni Thomas ani? Gawas kung makita nako ang mga samad sa lansang sa iyang mga kamot ug ikabutang ang akong tudlo sa iyang kilid, dili ako mutuo. Bangkana lawom kang iyang kuan, grabiha sa iyang kuan. Kung dili ko kakita sa samad, di ko mutuoy. Kung kaning akong tudlo, di na ko mabutang siyang mga samad sa iyang kilid ug sa kamot. Mao, grabe kay yang pani Thomas yun mga igsoon ni Kristo. No, mao na si Thomas, no, nga pagdala gyud sa tuang pagduduha kang Hesus, usak mo ni, padayon ta kang Thomas, usa ka semana nga milabay, mipakita pag-usab si Jesus, imbis nga badlungon si Thomas, tungod sa iyang kakulang sa pagtuo, direkta kining gitubag ni Jesus. Si Jesus mingon, unsay gitubag ni Jesus niya? Pagkakita niya, pag diha na si Jesus, na-encounter gyud niya si Jesus, unsay niya? Ibutang imong tudlo dinhi. Tanawa ang akong mga kamot, iduol lang imong kamot, ug isulod sa akong kilid. Grabe kayong hagit sa itong Ginoong Kristo niya. Wala badlunga nga. Sa mga Tamas, wala yung kay wala ko. O sige. O himuan na imong gisulti. No? Nindot kayo ang kaning atong pagduduhan. Kaning ugnay tao nga nagduduha. Dilita ang ayan na to siya. Inunway, ayaw na pagduduha. Sus, atong ipasinati na to ang iyang pagduduha. No? Nganong, nga ato siyang ipahigayon, nganong nagduha-duha siya. No, dili na to gid badlungon ang mga tao nga naay pay pagduduha silang pagtuo. No, ato silang ipahigayon. Atong pangutanon nganong nahitabo na nimo brad dapat man kay pagduduha. Labi na gyud ang mga laing sikta nga mga tao nga wapay nga kulang pag sa pagtuo. No, mao na. Ato ipag-sample dayon si Thomas the Apostle. Ya, unsa may resulta ni mga igsoon ni Kristo? Si Thomas, wala na kinahanglan nga pisikal nga muhikap kang Hesus sa katapusan. Kay ang tubag ni Thomas din diri pagkakita. Yun sa iyang tubag, pagkakita din niya diha nga, wala siya moingon nga iyang yung tinuod to iyang gisulti. Iyang yung gitunood ang gisulti. Unsay tubag ni Thomas na pagkakita sa iyang kon? Unsay iyang kon? Tubag ang Ginoo ko ug Dios ko. Tus wala na ang iyang sulti ni Thomas niya to ngayon niya. Ako makakita lang ko niya sa iyang samad, ako ni tuslo mga kong tudlo. Pero sa diha nga na-encounter gyud niya si Jesus, wala na siya, no? Wala na siya himo kundi ang iyang tubag mao ni no? Akong Ginoo ug akong Dios. Labiha sa iyang tubag, my Lord and my God. Mao to giingon ni Padre Aquino brad, no? Kung inigbayaw nga sa host, na-encounter nimo diya sa Santos nga Eucharistia, diya sa Santos nga Eucharistia, inigbayaw sa pari sa Eucharistia, sa lawas ug dugo ni Kristo. Ang nindot sa piton gideda, my Lord and my God. No, kay kani atong pagduduha diha sa Santos nga Eucharistia, diha sa Santos nga misa, diha na to ang ayan dalhon ang atoang mga pagduduha. Kung kita nagduduha pa ta sa tuang igsuon nga dili na magbag-o usa ka drugista, no, si Brad Marwil, dili ko makaingon nga ni santop sa iyang kwan kay nipadayon man gyud siya pagdala ngadto sa Dios ang iyahang mga gisalig gyud niya
ang ako ang pagkadrugista sud sa 33. No, mo na. Yang kining istorya, no, kaning istorya ni Thomas, mga igsoon ni Kristo, nakapatandog yun akong dako sa mga igsoon ni Kristo, no? Nakapatandog niyo tungod kay napakita kini nga si Jesus yun mapailubon. No, nakapatandog yun nako kaning istorya ni Thomas, mga igsoon ni Kristo. Nako kini nakapatandog yun ako, dili ni siya yano lang. Sa atong tawanon nga pakigbisog. Og nagdapit kanako ni sa pagdala gyud sa kinasing-kasing nga mga pangutana ngadto kaniya. Usa na kanang pagduha-duha. Kung kinasing-kasing nga dadon ngadto gyud ni si Kristo. Kanang ato ang panabang muadto ta sa tuwa labi na diya sa Santos nga misa. Kung nagduna tay mga pagduha-duha, kanang tinud-anay gyud nga kinasing-kasing gyud nato nga atong dalhon nato ngadto sa tuang Ginoos Kristo. Labi na gyud diya sa Santos nga misa. Dili usa ni katimaan sa kahuyang. Dili ningon nga ani kuan naman kay kabrad kanang buran man kag ni kuan ba ni lambot ang imong kasing-kasing. Dili na siya, grabe din na siya ka isog nga ikaw ang imong pagduduha imong yung gihatod ngadto sa tuang Ginoos Kristo. Amen. Usa ka apan mahimong dalan gani pulong sa kagamhanang personal nga engkwentro gyud nato diha sa usa ka dili matarog nga pagtuo diay. Grabe ha no, mga igsoon ni Kristo. No, kana day mao day kanang atuang day pagdala sa tuang dito sa tuang pagduduha ngadto sa tuang Ginoos Kristo. Mao din ay dili gyud nga matarog nga pagtuo. No, dili da bisag unsaon day ka diha kung adto na ka musalig diha sa tuang Ginoos Kristo. No mo na. Usa diha akong imbitasyon pag diha, salig og unsay mga ebidensya buhat sa Dios, no? Kanabang unsay gibuhat sa tuang Dios sa kuang kinabuhi, no? Mo na isalig yun ako, no? Ang mga buhat akong tan-awon ngano magduha-duha pa man ko sa gibuhat sa Dios sa kuha nga nakita naman ako kung giunsa ko pagbarko sa Dios sa kuang kinabuhi. No, mo na ako ding tan-awon ang nahitabo sa kong kinabuhi. Sulod sa 33, no? Mo na makaingon ta, no? Makaingon ta sa gingon ni Brad Marwell sa tong title, Never Ending Surprises. Kay mismo silang Brad Marwell ug sa akong pamilya na surprise gyud ni ug labi na gyud sa akong mga barkada daghang na surprise gyud sa itabo sa akong kinabuhi. No nga nanako nga nagtuon sa pulong si Ginoo karon og 9 years, halos 10 years na ko nga nangalagad isip li minister, mga igsoon ni Kristo. Pakpaka na tong Ginoo diya. Mao na mga ebidensya nga mga buhat sa Dios diri kanako. Kung nakoy mga pagduha-duha moabot sa ako ang pagpangalagad, nakoy pagduha-duha, ako dayon hinumduman kung giunsa ko pagbag-os Ginoo. Giunsa na ko nga nakaambit ko sa iyang gugmag kaluoy, mga igsoon ni Kristo. Ing ana din nako akong buhaton. Ya usa pa gyud igsoon ako i-align ang mga gipabot nako nga dili ka kung nakoy paabuton sama nga gusto ko magbag-o ni gyud ang nasod sama sa akong gibuhat sa una nga napako sa pagka bisyoso, gusto ko magbag-o ang nasod, mutabang ko nga baguon gyud ang nasod, pero naamang ko sa bisyo, naamang ko sa pagkadautan, naamang ko sa pagkadurugista, ya ganahan ko baguhon ang kalibutan o ang nasod kadakong sayop, mga igsoon ni Kristo. Pero karon gusto ko baguhon ang ang nasod dato nga mausab ang mga tao nga mga naas gobyerno nga mga kurakot nga ron nga na-involved karon sa dako kay kontrobersyal, no, tanang ahensya sa gobyerno nagpaabot nako pinaagi na gyud sa pamaagi sa Dios, dili na ang akong pamaagi. Pagpakala tong Ginoo diha, mga igsoon ni Kristo. No, dili na ka na muadto ko sa rally magbinatuay mi, no, dili na ako nagyong i-align ang akong pagpaabot nga kaning mga tao nga na-involved mga kurakot sa nasod na to, magpaabot ko nga mausab ra gyud ni sila pero pinaagi sa pagbuot sa Ginoo, no, yang iyang paagi gyud mao na ang ako karon mga kaning imbitasyonis kung Ginoo nya dawaton gyud ako nga ang tinuod nga kahalangdon pinaagi gyud sa pinaagi sa pagpaubos. No? Dili na halangdon kayo ka, honorable congressman, presidente, vice presidente,
Grabe kahalang dun. Mayor, vice mayor. Pero karon engineer, district engineer, regional district engineer. Grabe kayo mga titulo, mga igsoon ni Kristo. Pero unsay na nahitabo karon? Grabe sila kahalang dun. Pero tanawa, madawat ba nato ang ilang pagkahalang dun karon sa panghitabo? Madawat ba nato? Dili. Dili, mo to ang mga nabasa nato, mga daghang kay mga pangutana dito sa ebanghelyo, no? Ang mga tubag pud sa ato ani dili. No, daghang kay mga dili dito, mga pulo nga dili. Mo na makaingon ta, halang dun sila sa mata sa tao, pero mata sa Dios dili. Dili sila halang dun, no? Mga igsoon ni Kristo. Nya mao na mga igsoon ni Kristo, na kita mga magtotoo karon adunay pribilehiyo nga makasinati sa personal nga relasyon sa Dios pinaagi gayud sa pagtuo diha sa Espiritu Santo. Pakpaka na to diha usa ka panalangin nga labaw pa sa nasinati sa mga propeta kaniadto. Kani ding musalig gyud ta, kaning ato yung pahilabman ang atong pagtuo, kani bitaw balaang espiritu, no? Nindog gyud na mga igsoon ni Kristo, no? Mangkag giingon diha nga labaw pa ni sa mga kasinatian sa mga propeta kaniadto. Sabi, yaon sa pana, mga igsoon ni Kristo ang mga imbitasyon na ni. Muna karon mga igsoon ni Kristo, usa na ko dala sa mga maayong balita ngadto sa prisuhan. Kay usa naman ko volunteer karon, no, mga surprises kay ni, never ending surprises kay ni. Kay kaniadto ako'y mga dapunon, ako mo'y patyunon kung buto na naon. Pero karon usa na ko dala sa mga maayong balita ngadto pod sa mga piniriso kadto sa Cebu City Jail, sa Annex Jail, ngadto mi manood mi, no, sa Talisay City Jail, Naga Jail, no, aron sa pagpaabot sa maayong balita sa Dios. No, nahimo nako dili na, no, mga surprises kay ni, never ending surprises nga mahitabo. No, gitawag kita sa pagpakita, naglangko ug naglawa, no, sa maayong balita pinagi sa atong mga buhat, pagatiman sa mga mahuyang ug sinalikway sama sa gibuhat ni Jesus, no, giayon niya mga bangkol, gipalakaw niya mga bakol, naayo ang mga nakadungog ang mga bungol, no, daghang kay tong gisulti ni Jesus. Mao na mga buhat ni Jesus nga mga surprises, mao na diha pud na surprise si Juan Bautista. Kay wa man siya magdahom nga mao nay mahimo ni Jesus. Kini nga mga pagi nga atong gitubag nga pangutana, ikaw ba gayud ang muanhi? Mao ning mga pangutana ha. Inig abot nga karing kita mga ton, kamo ba ring ni ari diri? Kamo ba ganing yung ni ari diri sa Bible Apostolic? Kamo ba gyud ning nagtuon? Kamo ba gyud ni? Kamo ba kita ni? Surprises kani pagpaka na tong Ginoo niya. No, ending surprises kani nga tong naitabo niya. Sabi, moingon na tong pangutana na, kamo ba gyud kaning naa diri sa Bible Apostolic? Kamo ba gyud kaning nagtuon? Pagpaka na tong kontrol yang Ginoo mi, grabihan ang pangutana oy. Yato ng pamalandungan kung kamo bagyod na. No, mao na mga igsoon ni Kristo. Kamo bagyod kaha na mga igsoon ni Kristo. Ya mao ni mga igsoon ni Kristo, no, ang ako ang kuan lang yun ika pamalandong ika panapos. Mao na ang kaning hagit ni na kung kita adunay pay pagduha-duha ato lang yun ni dalhon ngadto sa tuang Ginoos Kristo kay labi na gyud na kita huyang pamangyud ta, no, dili pamangyud ta siguro perpekto, pero sa tuang kahuyang dili na nagpasabot nga kung idangop na to ang atong pagduduhan nato ngadto sa atong Ginoos Kristo, ilabi na gyud sa santos nga Eucharistia, dili na nagpasabot nga huyang jud kay ka nga nilambot ang imong puso, kun dili di ay mao din ay pagpalig-on sa tong pagtuo nato ngadto sa Dios. Pagpaka na tong Dios diha mga igsoon ni Kristo. May gabi pag-usap. Since natay tawagin ko ninyo